کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے درویان جی میں تو ادھنے کنو آکھیا میں یار کی کو خدا دا خوف کھا نبی علیہ السلام دی تعریف صرف کر چڑھ تو ہی بچ جائیں گا میں بھی بچ جاؤں گا اے نا تو آکھ جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے منو کہندا جی مصباحی صاحب تانوں عادت ہی پی گئی ہے کیڑے کڈن دی کی ہے وچ غلط ہے او میں اے ٹھیک ہے تو میں نہیں ٹھیک ہوئی نہیں کی غلط ہے میں بندے رب دیا 40,000 اکاؤنٹ جی پہلے منگا کے تو اٹھ کے کہن دیا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے ہیں خدا دا خوف کر تھوڑا جا کوئی آ کر تھوڑی کوئی شرم کر تھوڑی جی اتنا بڑا جھوٹ ان کے گھر میں کھڑا ہو کے بول رہا ہے اور ان سے بول رہا ہے اب بھائی ان کے منگتے ہیں غوث اعظم تھے ہاں جی پھر بات ہو شروع ہو جائے گی وہ اصلی ہاتھ جوڑنا خدا دا واسطہ وہ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے ایک نہیں بڑے حضرت جی منہ تے حضرت جی فل اس طرح تازہ پھیر کے آیا ہے اور کہن کڑیا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کتنے جائیے یار اتنا بڑا حضرت جی ہے وہ حضرت امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے لیے لکھا حضرت آپ امامت فرما رہے تھے وہ جب آئے نا یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین چیخ بلند ہوئی اور گر کے بے ہوش ہو گئے پیچھے سے ایک بندے نے آ کے نماز مکمل کروائی بعد میں حضرت کو ہوش آیا پوچھا حضرت کی ہوا فرمایا جب میں یہاں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ کہیں آگے سے آواز ہی نہ آ جائے چوپ جھوٹیا جھوٹ بولنے لی ساڑی بارگاہ رہ گئی ہے سارا دن رزق دے پیچھے پیچھے پھرنا ہے بیمار ہوئے تو کیما کل جانا دے سانو کہنا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں حلال رزق تلاش کرنا جائز افضل ترین عبادت حکیم کے پاس جانا جائز لیکن تقوی دیکھو اتنے در جی پہلے کاؤنٹاں جو پہے منگا کے ہی کہنے کی میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے پھر پتر پھر کی اور میرے بچے ہو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مکہ مدینہ ایمی نہیں بند ہوا اور پتر اپنے اپنے اعمال دیکھو آپ کو پتہ ہے گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے ناراضگیاں تو ہوتی رہتی ہیں نا جی پتہ ہے گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے پھر اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنے تگڑا ہو گیا اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا اور بند ہوگا ہمیں تو جناب عبد المطلب نے تب عقیدہ دے دیا تھا جب ابرہا اونٹ پکڑ کے لے گئے آپ اونٹ لینے گئے فرمایا اونٹ دے انہوں نے کہا جناب آپ متولی ہیں بیت اللہ کے میں گرانے آیا ہوں اس کے حوالے سے بات کریں آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں فرمایا اونٹ میرے نے تو دے یہ کار آپ تینوں دیکھ لے گا آپ کے خیال میں اس کے کہنے سے بند ہوگا نہیں پتہ آؤ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریں ایمی نہیں بند ہویا ہے ایمی نہیں بند آؤ اپنے اپنے معاملے ٹھیک حضور غوث اعظم چادر میں آپ نے خود کو چھپا رکھا کپڑا چور کھڑا تھا نظر پڑ گئی اس نے کہا لے بھائی آجا چادر کھو کے تو نسنا ہے کیونکہ بازار میں رش تھا اس نے کہا اگر ادھر بھاگا نا تو پکڑا جاؤں گا انتظار کرتا ہوں چادر والا ذرا رش سے باہر آ جائے پھر جو ہے نا میں کچھ کرتا ہوں حضور غوث پاک بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا ہم ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے پتا تھا چلتے رہے آپ ہی وہ بھی چلتا رہا جب چور کے نزدیک اب جگہ ٹھیک آ گئی نا چادر چھیننے کو اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کو کھینچا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے عرض کی رب کریم چادر پیڑی نیت نال پڑی سو لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سو چادر پیڑی نیت نال پڑی سو لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سو یا اللہ جے پھر ہم پھاڑی لئی سوں اینج دا کرم کر میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی معافی دی نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا قرآن کھولا نہیں کھولا پڑھا نہیں پڑھا دیکھا نہیں دیکھا زیارت کی نہیں کی صرف 10 محرم کا ہی بتا دو اس دن بھی کھولا کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ تجھے کہا کاری پڑھ تو نے کر بھی نہیں تو نے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی قرآن یاد ہے
उम्मत को सिर्फ प्यास याद रहेगी। और याद रखो भाई, अगर इमाम अली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम अली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद, शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूँ रूए ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते। हाँ बेशक, इमाम को कोई नहीं प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास। हाँ हाँ जी, अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता, और भाई मेरे इमाम अली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की ये शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिन आस देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी बाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं। पूछा है किथे? कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिन आस को, दूसरा दरिया नील को। जो दरिया नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था? फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह दे हुक्म ना चलना ते उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह वाह भाई वाह। और किथों हो गए जदीदी एने जो हो गए, मेरे इमाम से पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते भाई, भाई साहब, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत उन्दियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है, उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद। जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हुआ, मत को नवा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई? कौन कहता है कि शब्बीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपाए फिरता है जमीन के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है, नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बारी हुक्म करो। अरे जदीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूँ। इमाम बार बार कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले डावां। लेकिन दुख की बात है, उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम में कुरान, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत, तशर्रुफ, उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लेटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लेटाएं, ये एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि आज ताकत नहीं वहानी, आज दसना यार दी रजा ते राजी के भी रही रहे। लेकिन दुख की बात यह है, उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज, उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद। चले मैं नारोवाल वालों आपसे एक और सवाल भी पूछने लगा, आपने उसका भी जवाब देना, झूठ नहीं बोलना जी। आज इमाम साहब की महफिल में बैठे, एक साथी बड़ा पसंद। लो जी, फिर मियाँ साहब कहते हैं, फरमाते हैं, सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम। ठीक हो गया, पता लगा कि कुर्बानी किसके लिए हुई जी? दीन के लिए। फिर किसी ने लिखा, वो कहते हैं कत्ल हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है जी, वे नारोवाल वाले सच दसियो मैनू, तुसी कदी किते नारोवाल च इस्लाम वेखिया? किसी बाजार च लब्भा होवे सी? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। उस दिन मैं पिंडी गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन लाहौर गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन मुल्तान गया था, वहां भी नहीं देखा। रमजान में कराची गया था, वहां भी नहीं देखा।
सखर गया नहीं देखा, एबटाबाद गया नहीं देखा, भावलपुर गया नहीं देखा। सच दसो यार, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई है किधर है? शबील थी, बिरयानी थी, नान था, हलवा था, खीर थी, हलीम थी, दीन किधर है? कितने में दीन है? शादियों में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, बाजारों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे सर पे नहीं, किधर है? बताओ तो सही है। जिस दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो किथे वे यार। हलीम थी, दीन है। मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब देगा। वो क्या कहते हैं? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कोई हजरत अब इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं। बुलाते हैं हम? दसो भाई नारोवाल वालों, बुलाते हैं हम अपनी शादी पे दीन को? हम तो खुसरे बुलाते हैं, हम तो कंजरियां बुलाते हैं, इस्लाम को कौन बुलाते हैं? हम अपनी बारात पे इस्लाम को बुलाते? हमने तो फौजी बैंड बुलाया होता है। दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके यारों ने भंगड़ा डालना होता है, फिर बारात पे खड़े होके ये बच्चियां, ये लड़कियां गैर महरमों पे फूल फेंकती हैं, अंदर डीजे बजता है, औरतों में मर्दों में कोई पर्दा नहीं होता, हर तमाशबी नहीं होती है। और पता है सबसे बड़ा जुल्म हम क्या करते हैं? शादी शुरू से होने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी को कुरान याद नहीं आता। जब दुल्हन रुखसत करने लगती हो कुरान निकाल लेते हो। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, या अल्लाह कैसे है ये? खुसरे बुलाए, किसी को मैं नहीं याद आया। कंजरियां बुलाई, किसी को मैं याद नहीं आया। डीजे बुलाया, किसी को मैं याद नहीं आया। फौजी बैंड बजा, किसी को मैं याद नहीं आया। लड़कियों ने खड़े होके गैर महरमों पे फूल फेंके, मैं किसी को याद नहीं आया। मैरिज हाल में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मैं किसी को याद नहीं आया। हर कंजर खाना किया गया, मैं किसी को याद नहीं आया। वोटी टोरन लगे, मैं याद आ गया। बताओ किधर है इस्लाम, जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया? किधर है इस्लाम? तो मियां साहब 100 साल पहले जवाब दे गए। आप फरमाते हैं तीन नबी दावाम यतीमा दर दर तक के खावे, किथों ले आवा उमर बहादुर जड़ा सीने लावी। जिसके लग रहे तुसी एडा ही सस्ता सौदा है, एक सबील ते मुका छड़िया। 4 मन दुध ला के तू अपने आप तूते खां समझ बैठा है। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियां, 4 मन दुध ना नहीं हुआ ते सौदे लभदे इंज दे। वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना, मैं 4 मन दूध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये? 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे? जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं है ये, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये। दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सईदा कायनात का विशाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती। अल्लाह करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, एडा तू मौलवी आ गया, हूँ तेरे अगे दुपट्टा लावा, ऐसे झोली च सौंदा रहे, इसी सीने से 2 साल तूने ग़िज़ा ली है, एडा तू मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊं इस्लाम वाली माँ जी। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सरे पाक का कुबाल देखा। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके सबील लान तैयार आ, ये वालियां झंडियां लान कोई नहीं तैयार सी यार। और मैं जितने बच्चे बेटा मैं पहले कह रहा हूँ बात को आपने दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, सबील लगानी है। लेकिन पता इमाम अली मुकाम क्या फरमा रहे हैं, नौकरां दा नौकर वो फरमा रहे हैं वो सबील तो तूने 10 मरहम को लगा ली,
تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو میرے نانا جان کی آنکھیں نہیں ٹھنڈیاں کی تھی، دیکھ تو نے پکا لی، لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے۔ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت، بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا، لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی، امت کو بس پیاس یاد رہ گئی، نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد۔ پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے، میرے سستا سودا کر لو، اوکھے سودے وہ کر گئے سارے، اپنا سودا بیچ کر بازار سننا کر گئے۔ کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت، بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہے؟ تو ہے بھی نہیں دین جوگا، تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے؟ تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے؟ تجھ سے کسی نے بھائی مانگا ہے؟ اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے۔ تو تے 5 نمازاں پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تو 5 پوریاں کر لیں تے بڑی گل، تیرے کو ہے بھی نہیں ہون ڈی، تیرے کو تو منگے ایک کھ نہیں۔ میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوگر تھے، دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیں، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، وہ لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا ہے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت کر دے۔ سوکھا سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے سودا سوکھ ہے، سودا سوکھ ہے کر لو۔ یہ وقت جا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجداری ختم نبوت، علماء اہل سنت، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسین نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہ قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورہ شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ دی تشریف آوری ہوئی، میں دل دیا تھا کہ رائیہ نلوال کرم کروں گا قبلہ بسمائی صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ سبحان اللہ۔ سوکھا سودا اللہ یاری سوکھی نہیں جی، تو یہ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا، یاری سوکھی نہیں جی۔ میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب دی بارگاہ چرس کی تھی، میں حضور کو عشق و ارشاد فرما جو انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے۔ یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے، جملے بڑے سستے ہو گئے، ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا ہے، صرف وہ ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، بول نہیں سکتا۔ اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے جھوٹے ہو، حسین سچا دی ہے۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تے دعویٰ عشق دا کرنا، نہ عشق میں سونا نہ عشق میں کھانا ہے۔ میاں عشق کہتا ہے جی میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا، سون دوں گا نہ کھان دوں گا۔ ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں، فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ کم بولے آتے کرو یار کم از کم 4 روٹیاں ہیں جی،
मैं सवेर तू लैके हूं तक खाधी रोटी है हजरत। इस घर में कितनी रोटियां बनी? 4 हजरत। इस घर का सदका सारे ही खा रहे हैं हजरत। आप फरमाती एक रोटी मौला मुश्किल कुशा, एक रोटी इमाम हसन मुज्तबा, एक रोटी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते पहले उनको खिलाई, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं। फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, वो रोटी दे के पूछते हैं फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, एक रोटी हजरत अली, एक रोटी इमाम हसन, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चौथी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। जब मैं अपनी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हूं, कबूल फरमा ले। लिखा है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया। रज़वी साहब रह गई रोटी गई। बल्कि क्या होता है, अरे दुख होता है देख देख। चौथा प्रोग्राम रज़वी साहब हर महफल दा एंड है ये चोलों का एक छापर लैन लिए इस कौम ने सारा कुछ ही भूल जाना। मस्जिद का तकद्दुस, महफल, जिक्र मुस्तफ़ा, इंसानियत, सब कुछ। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं, और हमारा आज भी ये हाल है कि चावलों का एक छापर लेने के लिए हम आज भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। मेरे महबूब ने तो रोटी माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ज़मीर ना बेचे। आज सैलाब है ना, पूरी फेसबुक भरी पड़ी है, सारे हुक्मरानों का रोना रो रहे हैं। लेकिन हजरत जी सिर्फ चंद दिन गुजरने की बात है, यही हुक्मरान आपके पास आएंगे वोट मांगने। कोई इंसान नहीं पूछेगा जब बलोचिस्तान डूब रहा था तू किधर था, जब वजीरिस्तान डूब रहा था तू कैनेडा मामा बन के गया था, जब तौनसा डूब रहा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूब रहा था तू किधर था। हम वही लोग हैं अभी फेसबुक पे हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं, अभी फेसबुक पे उनके कीड़े निकाल रहे हैं। यही हुक्मरान जब वोट मांगने आएंगे, एक शामी कबाब पे, एक चाय के कप पे, एक बिस्किट पे, एक चावलों के डब्बे पे आप फिर इन्हीं को वोट दोगे। किसी को नहीं वजीरिस्तान याद रहेगा, किसी को हैदराबाद नहीं याद आएगा। एक एक रोटी पे हम फिर बिकेंगे, जमीर बेचेंगे, ईमान बेचेंगे, पाकिस्तान बेचेंगे, पंजाब बेचेंगे, बलोचिस्तान बेचेंगे, सिंध बेचेंगे, कैफी के बेचेंगे। लेकिन वह माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे 2-2 पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ना बेचे। लेकिन बेचते हैं। सारी फेसबुक खोल के देखो, सारी कौम पूछती पई है कि हुक्मरान किधर है, हुक्मरान किधर है। और मामा जी तू वोट मंगन आन के ओदी भी पूछियो ना, जब वजीरिस्तान डूबा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूबा तू किधर था। फेसबुक पे जब तस्वीर चढ़ी बंदा सारे का सारा मट्टी में था, सिर्फ हाथ बाहर रह गए, तू किधर था। बकरियां गई, भैंसे गई, बंदे गए, औरतें गई, तू किधर था। फिर वही होगा, एक रोटी पे हम बिकेंगे, कोई नहीं पूछेगा। फंस गई उम्मत रोटी में हजरत जी। लेकिन वहां क्या है, माल के कुनैन होने के बावजूद फरमा रहे हैं फातिमा 4 दिन लंघ गए, तेरे बाबा के पेट से लुकमा भी नहीं गया। खुदा के बंदों को होश करो, खुदा के बंदों को होश करो यार। 75 साल हो गए, कब होश में आओ। मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, किन्नी वरियाना को डांग खाने जाए। सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है किथे ने हुक्मरान, जदू आंदे ने उदू क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी। तब तो चाय के कप किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के, बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम, पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी,
सिस्टम ठीक चल रहा था। पता क्यों चल रहा था? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते, सिर्फ लीडर नहीं। मैं ये हदीस हजार वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना, मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना, मेरे उमर की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं, एक बंदा उठ के पूछता है, हजरत ये वही सूट है जड़ा मैनू भी मिलया, तानू भी मिलया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब दा कद उच्चा है, जनाब दा किवें बन गया? फरमाया जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा सब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बना इनका तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया है। आज सारे फेसबुक ते रोन दे दे किथे ने इलेक्शन होने ने उन्होंने आना तड़ जो एक भी नहीं बोलना, तुसी शामी कबाब ते तुसी चार, मेरा किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह इतना इन MNA MP से मेरा प्यार है, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफ़ा अपनी, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफ़ा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो, हजरत हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। इतना मेरा इनसे प्यार है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना, इस वक्त आपके बलूचिस्तान को आपकी जरूरत है, उठो, आपके सिंध को आपकी जरूरत है, तो उठो, अपना अपना रोल प्ले करो, बताओ हुसैन। हाँ मैं आखिरी गल खत्म जी, ये है हुसैनियत, लेकिन ये हुसैनियत की बला ये किताबों में, ये हुसैनियत अब किताबों में है, कोई नहीं है। आखिरी गल, बात खत्म, जो शाह साहब ने हुक्म फरमाया था 2 मिनट रह गए मेरे। लिखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा है, ये तो गुलशन फातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली है, इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सैयद है, ये तो सरदार है, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पर किया करते थे, इनकी पुश्त पर किस चीज़ का निशान है? गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, का समझ नहीं आ रही क्या करूं, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूं तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान व शौकत की है, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, किथे गया वाला इस्लाम है भी किथे? हूं तो दरी जी नहीं तेरा चाचा कैमरा नहीं लगेगा, किसी माड़े को आधा किलो आलू नहीं देने तैयार है, किधर आई है? मैं इसी पे बात खत्म कर दूंगा। किबला मेरे मसलक की बहार है, हंसी साहब तो दिलों की तार छेड़ते हैं, यही तो सड़े वाले लोग हैं। क्या दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक खाओ। याद रखना पुत्र, असी भावें कसम चुक बैठे हैं कि करनी ताड़ी खुशामद है, लेकिन हुसैन ने कल पूछना है क्या किया तूने इस्लाम के लिए? मैंने तो अली अकबर दे दिए, मैंने तो अली असगर दे दिए। पुत्र देख ते गल नहीं मुकनी, मियाँ एडा सौखा सौदा कोई नहीं है, तू सबीला ला के वेले हो सारे, एडा सौखा सौदा नहीं है। पूछेंगे कल वो तुझसे, मैंने अली अकबर दे दिया, तूने क्या दिया? बता ला तूने क्या दिया है? देख पका के वेला हो गया। मेरा अली अकबर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा अली असगर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा कासिम यादगारे हसन था तेरी देख से बड़ा कीमती था, तूने देख पे सौदा मुका दिया। पुत्र जवाब देना उधर। ये जो हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं कि उसे जाने हैं फरिश्तियां ने BMW लेके खलोते आना, कुछ नहीं होना इनका, बल्कि इधर समाउन फतारत वाइदल कवाकिबुन तसरत वाइदल बिहारु हुज्जिरत वाइदल कुबूर बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व क़ाल अल इंसानु मा लहा। जवाब देना पड़ेगा। मेरे कीम साहब कहा करते थे, अल्फाया से तू लाल खरीदने नू 5 कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, तेर हैंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह ओ शानू की मुंह
جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو وما علینا الا البلاغ